Ya, pemirsa, Anda menyaksikan ini adalah ketibaan dari jenazah Praka Riko Pramudia yang baru saja tiba. Ketibaan jenazah Praka Riko Pramudia ini langsung disambut dengan tata cara militer dengan anggota TNI yang akan menurunkan langsung jenazah dari mobil jenazah. Kita juga bisa melihat pemirsa di seberang juru kamera adalah rumah duka atau kediaman Praka Riko Pramudia di mana keluarga sudah menanti. Dan rencananya jenazah dari mendiang Praka Riko Pramudia ini akan dimakamkan besok hari Rabu. Pemirsa, jenazah TNI yang gugur dalam tugas perdamaian di Lebanon, Praka Anumerta Riko Pramudia, tiba di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Selasa malam. Ambulans pembawa jenazah Praka Riko Pramudia mendapat pengawalan dari anggota TNI. Jenazah tiba di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang sekitar pukul 22:12 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya jenazah dibawa ke rumah duka di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Almarhum merupakan prajurit Satgas Yonmek 23S di bawah naungan pasukan perdamaian PBB atau UNIFIL. Dan untuk mengetahui kedatangan Praka Anumerta Riko Pramudia di rumah duka, sudah ada rekan kami Wahyu Rustandi di sana. Ya, selamat malam Wahyu. Bagaimana jenazah, apakah sudah tiba di rumah duka saat ini? Ingin sampaikan bahwa saat ini pihak keluarga bersama dengan TNI sedang menunggu kedatangan jenazah almarhum Riko Pramudia. Iya, Wahyu, apakah ada pengamanan khusus yang ada di sana untuk menyambut jenazah? Ya, di lokasi terlihat ada puluhan personil TNI yang berjaga, baik itu di sekitar rumah duka maupun sekitar lokasi jalan yang akan dilalui oleh almarhum Riko. Ya, Wahyu, selain adanya TNI yang juga turut mengamankan, siapa saja nantinya akan menyambut jenazah saat tiba? Ya, dapat kami sampaikan bahwa saat ini ada beberapa unsur perwira dari Kodam Iskandar Muda, kemudian dari Kodim 0204, personil TNI dan Polri. Ya, sedangkan dari keluarga ada siapa saja, Wahyu, mereka yang ditinggalkan? Ya, kami lihat tadi ada anak dan istri dari almarhum Riko, kemudian ada abang dan kakak almarhum. Baik, kira-kira kapan akan dimakamkan jenazah? Ya, informasi yang kami terima, pemakaman akan dilaksanakan pada hari Rabu esok, sekitar pukul 10. Di mana besok pagi akan dilakukan pelepasan dari rumah duka. Ya, saat tiba nanti apa saja agenda yang akan dilakukan? Ya, kami belum mengetahui, cuman info yang kami dapat sekitar 5 atau 10 menit lagi
jenazah almarhum Piko akan sampai di rumah duka. Baik, kemudian apakah ada upacara militer? Ini kapan akan dilakukan? Besok atau malam ini juga? Informasi yang kami terima kemungkinan saat pelepasan, kemudian nanti di Taman Makam Pahlawan Lubuk Pakam. Baik, sementara selain pihak keluarga dan juga pihak dari TNI, apakah juga ada pemerintah setempat yang juga turut datang? Terlihat ada Camat Dolok Masihul, kemudian Kepala Desa Dolok Menampang, serta ratusan masyarakat tetangga dari almarhum Piko Pramudia. Apakah Anda ada perbincangan mungkin apakah mereka hanya menyambut pada malam hari ini saja atau sampai besok mengantar ke pemakaman? Ya, kemungkinan sampai dengan besok pagi. Baik, sampai besok pagi kemudian akan memakamkan bersama-sama begitu? Iya, informasinya seperti itu. Baik. Wahyu, terima kasih banyak. Semoga seluruh upacara pemakaman dapat berjalan dengan lancar. Wahyu, terima kasih sudah melaporkan. Sehat selalu dan selamat bertugas kembali. Sebelum diterbangkan ke rumah duka di Sumatera Utara, upacara penghormatan negara atas jasa dan pengabdian almarhum dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Prosesi upacara dilakukan dengan khidmat dan dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Jenazah Praka Anumerta Riko Pramudia tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore sekitar pukul 17:35 waktu Indonesia Barat. Almarhum merupakan prajurit Satgas Yonmek 23S di bawah naungan Pasukan Perdamaian PBB atau UNIFIL. Setibanya di Bandara Sweta, peti jenazah dibalut bendera merah putih sebagai simbol penghormatan negara atas jasa dan pengabdian almarhum. Seluruh rangkaian prosesi berlangsung khidmat, dimulai dari pemindahan jenazah menuju Terminal VIP 3 untuk menjalani upacara pemberangkatan militer. Selain Panglima TNI, turut hadir Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak beserta jajaran. Upacara militer dilakukan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan inspektur upacara dari Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI. Prosesi penghormatan terakhir melibatkan pasukan kehormatan gabungan dari berbagai satuan elit TNI, diantaranya PNPP, Kopassus, Kostrat, Marinir, dan Kopasgat. Usai upacara, jenazah diberangkatkan menuju kampung halaman di Medan, Sumatera Utara menggunakan pesawat angkut jenis Hercules milik TNI Angkatan Udara. Penyambutan dan upacara kemiliteran ini menjadi wujud penghormatan negara atas pengorbanan prajurit TNI yang gugur dalam menjalankan misi perdamaian dunia. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.
Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Bayu Pradana. Serangan udara kembali menghantam Lebanon Selatan di tengah gencatan senjata. Sederet permukiman sipil di Lebanon Selatan hancur akibat serangan bertubi-tubi militer Zionis Israel. Sejumlah permukiman warga di Lebanon Selatan hancur usai militer Israel melancarkan serangan udara. Sebelumnya, militer Zionis Israel memberi peringatan evakuasi penduduk yang berada di permukiman tersebut. Zionis Israel mengklaim serangan menyasar struktur militer Hizbullah. Serangan yang terjadi di area sipil memicu kekhawatiran terkait dampak kemanusiaan di wilayah tersebut. Situasi ini tengah terjadi di tengah gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang telah diperpanjang. ליד המגרש של בן ג'בל, הפיצוץ הקרוב, ליד האצטדיון שבו... Di tengah gencatan senjata antara Israel dan Lebanon, pasukan Zionis Israel terus menggempur Lebanon Selatan. Terlihat pada pantauan drone, sejumlah rumah dibom oleh pasukan Zionis Israel. Dampak pada ledakan ini, rumah-rumah warga hancur berkeping-keping. אנחנו כאן ליד המגרש. 5 kota di Lebanon Selatan menjadi target serangan udara Zionis Israel. Serangan sebagai bagian dari operasi militer Israel melawan Hizbullah. Lima kota yang menjadi target serangan udara Zionis Israel diantaranya wilayah Nabatiyeh, Meis al-Jabal, Debine, dan Kfar Tebnit. Zionis Israel menyebut serangan sebagai bagian dari operasi penghancuran infrastruktur Hizbullah. Karena demikian, tidak sedikit warga sipil yang menjadi korban atas serangan tersebut. Asap tebal terlihat mengepul di perbatasan Lebanon Selatan dan Israel. Serangan terus dilakukan oleh pasukan Zionis Israel untuk memperluas wilayah di Lebanon Selatan. Pada serangan ini, Zionis Israel ini 4 orang warga dilaporkan tewas. Israel terus menggempur Lebanon Selatan meski gencatan senjata masih berlangsung. Pasukan Zionis Israel menghancurkan panel surya rumah warga di Debel, Lebanon Selatan. Hari Jumat, Zionis Israel kembali menyerang warga Lebanon Selatan. Militer Zionis Israel terlihat memotong listrik ke rumah-rumah hingga mengganggu pasokan air di kota. Serangan juga dilaporkan merusak rumah-rumah, jalan, dan kebun zaitun penduduk. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel mempertahankan kebebasan bertindak untuk menyerang saat ada ancaman yang muncul di Lebanon. גם ברצועת הביטחון, גם צפונית לרצועת הביטחון, גם צפונית לליטני. חופש הפעולה שלנו הוא לסכל איומים. איומים מיידיים, איומים מתהווים. זה ההסכם שעשינו עם ארצות הברית וגם עם ממשלת לבנון. אני לא משלה את עצמי שהדבר הזה יבוא בקלות, אני גם לא חושב, אני אומר את זה ביושר, המלאכה לא הושלמה. יש עדיין 2 איומים מרכזיים מלבנון, מחיזבאללה, איום הרקטות 122 ואיום הרחפנים והכטב"מים. וזה דורש שילוב של פעילות מבצעית ופעילות טכנולוגית. אנחנו ריכזנו, שר הביטחון והרמטכ"ל מכירים את זה היטב, אנחנו עושים מאמץ גדול מאוד טכנולוגי לפתור את הבעיות הללו, ואם בשילוב מבצעי וטכנולוגי נפתור אותם, בעצם אנחנו בדרך לפירוק חיזבאללה מנשקו, כי זה הנשק העיקרי שיש לו, זה מה שנשאר לו.
יש לו בערך 10% מהטילים שהיו לו בתחילת המלחמה, אבל אלה עדיין מטרידים את תושבי הצפון, ואני מאוד מעריך את העמידה שלהם, את האיתנות שלהם, אבל לנו נשארו שתי משימות, ומה שאני מצפה מכם זה לפתור את שתי הבעיות הללו, כי את הצד המדיני. Sementara itu, sebuah drone milik Hizbullah menargetkan helikopter evakuasi Israel di Lebanon Selatan. Helikopter Israel terjunkan mengevakuasi tentara Israel yang terluka. Dalam video yang terekam, terlihat objek udara tanpa awak mendekati helikopter Israel yang tengah melakukan operasi penyelamatan. Ledakan pun tak terhindarkan. Serangan Hizbullah di Taibeh ini menewaskan seorang tentara Israel berusia 19 tahun bernama Sersan Idan Fuchs dan melukai 6 lainnya. Selain Praka Riko, sebelumnya 3 prajurit TNI penjaga perdamaian dunia Indonesia, atau pasukan Garuda yang bertugas dalam misi pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL, gugur akibat serangan Zionis Israel. Insiden membuat PBB peringatkan bahwa targetkan pasukan penjaga perdamaian dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon gugur dalam serangan yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Satu prajurit TNI gugur pada hari Minggu di Taib, sementara 2 prajurit TNI lainnya gugur pada serangan kedua Senin pagi di Bani Hayan setelah ledakan menghantam konvoi logistik pasukan penjaga perdamaian PBB. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lacroix menyatakan bahwa UNIFIL telah melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara pasti penyebab kejadian tragis tersebut. This morning, 2 Indonesian peacekeepers lost their lives in an explosion that hit the UNIFIL logistic convoy, destroying their vehicle near Bani Hayan in Sector East. 2 more peacekeepers were injured, 1 seriously. Zeng juga menambahkan serangan yang disengaja terhadap penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.